kainit sa adlaw guys, no? So, with my cutie girls, so ayan guys. Kasi may isang mga pikante guys, na 3 years na sa amo. Kasi actually, anytime siya makagawa sa birthday daw niya, no? Kaya kami dala na ikik guys, what? Ayan yung ikik. Taas pa yun. Ayan yung with my torch guys. So, sarang. Si birthday celebrant namin guys, i-open to. Sabi mo ba't apoy? Anak full in. Ah, grabe ka lang! Ay! Ayan mo din ang ano namin, no? Ayan, ayan. Wait, kanina ay. And, sunod kang. Ayun guys, atak. Happy birthday. Salamat po, bapak na yung birthday celebrant naman ito. Sige lang na. Ay, malakap guys.